የእናቱን አስክሬን ቤት አስቀምጦ ሄዶ ሚኒስትሪ ተፈትኖ መጣ። ይታያችሁ ምን ያህል ጠንካራ ሰው እንደሆነ። ይሄ ከላይ የምትመለከቱት ታዳጊ ማለት ነው 14 ዓመቱ ነው፣ የሚኒስትሪ ተፈታኝ ነው። እናቱ ልትሞት አንድ ቀን ሲቀራት ማለት ነው ምንም ነገር ቢፈጠር የለፋበትን ፈተና ከመፈተን እንዳታቆም ምናምን ብላ ቃል ታስገባለች እና በማግስቱ ትሞታለች። እና ይሄ ልጅ ምንድነው ያደረገው? ጧት ሄዶ የእናቱን አስክሬን አስቡት ቤት አስቀምጦ ጧት ሄዶ ሚኒስትሪ ተፈትኖ ድጋሚ መጥቶ እናቱን ከቀበረ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ሄዶ ነው ሚኒስትሪውን የተፈተነው። ይሄ ልጅ ከሁለት ታናናሽ ወንድሞቹና ከእናቱ ጋር ነው ብቻ ነበር የሚኖረው። እናትና አባቱ ተለያይቶ አባቱ ሌላ ቤተሰብ መስርቶ እየኖረ ነው። በሸገር ከተማ በሸገር ሲቲ ውስጥ የሚኖር ታዳጊ ነው፣ ካሊድ ይባላል። እና ምን ያህል ጠንካራ ሰው ቢሆን ነው በኢየሱስ ስም እንደው እግዚአብሔር ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። አላህ ይጠብቃችሁ ከእንደዚህ አይነት ጎዳጅ ከእንደዚህ አይነት ጓደኛ አላህ ይጠብቃችሁ። ጃፈርን ታቆታላችሁ። ኮሜዲያን ጃፈር ሶሻል ሚዲያ ፌመስ የሆነ ልጅ፣ በጣም ሳቂታ ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበረ ልጅ ነበረ። በተለይ ደግሞ አውሮፓ የሚሻገሩ ወንድሞችን ቤቱ እየወሰደ ሰፖርት የሚያደርግ የሚንከባከብ ልጅ ነበርና ዛሬ ያለበት ሁኔታ በጣም የሚያስፈራ ነው። ታመሜ ነበር 7 ጊዜ ሐኪም ቤት እጃለሁ፣ ተመርምር ያለው በምርመራ ምንም በሽታ ያልተገኘም፣ ሆዴ ውስጥ የሆነ ነገር አለ እያለ ነው። በዚህ ዘመን ሲህር የሚባለው ነገር ሐቂቃ በጣም አስፈርቷል። ብዙ ወንድምና እህቶቼ በቃ ስራቸው ተበላሽቶ እቤት ቀርተው ደነዙ ነው ታመው በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉትና በጓደኛ ምን ጓደኛ አጠገባችሁ አለ ሰው የእናንተ ደካማ ጎን የሚያቅሰው የወደዳችሁት ያቀፋችሁ ሰው ጥላት እየሆነ ስለሆነ አላህ ይጠብቃችሁ። ጃፈር ይሄን ያረጉብኝ ሰዎች እርገሙልኝ፣ ሆዴ ውስጥ የሆነ ነገር አለ እባካችሁ እያሉ ዱዓ አድርጉለት። ዛሬ ጅሙዓ ነው፣ አላህ አፊያ አድርገው፣ አፊያን አላህ ይመልስልህ። ሐቂቃ ወንድማችን አላህ ይጠብቃችሁ። ሐቂቃ በጣም ከባድ ነው ሲህር። እኔ ብዙ ሰዎች በነጋሽ ላይ ሲህር የምታረጉ ሰዎች እዚች ዱንያ ላይ ታገኙታላችሁ ወላሂ ወተላሂ ኢንሻአላህ። ያንዱ ርዝቅ አንዱ አይበላም፣ ያንዱ ሳቅ አንዱ ሊስቅ አይችልም። ለጊዜ ይመስላችኋል። ተመልሼ የመጣሁት ስለሱ ላወራ አይደለም። ቅድም ቪዲዮ ሰርችለታለሁኝ። ሁላችሁም አላህ አፊያው እንዲመልስለት ዱዓ አድርጉለት። ግን ከሱ ምን ተማራችሁ? ይሄ ልጅ እንደሰማነው ከሆነ ስደተኞችን እየተቀበለ ስራ እስከሚያገኙ ድረስ በቤቱ ነበር የሚያስቀምጣቸው። የሱ ቤት የስደተኞች መጠለያ ነበር። ዛሬ ግን ድግምት አድርገውበት በስሒር እየተሰቃየ ነው። ጃፈር የሚቀልድ የሚጫወት ኮሜዲ ሁላ ነበር። ዛሬ ግን ያንን ሁሉ ደስታ ነፍገውታል። አዋዋላችን እናሳምር፣ ጓደኛ እንምረጥ፣ ካፊር ለካፊር ስር አንልከስከስ፣ ከቁርአን ጋር ያለንን ግንኙነት እናሳምር፣ ሶላታችንን ወቅቱን ጠብቀን እንስግድ። የሚያዋጣን ዲናችን ላይ መበርታትና መጠንከር ብቻ ነው። ከዚያ ውጪ ዋጋ ያስከፍለናል። ይሄው ነው። akkam jirtanii almaan oromoo hundi keessan. ana jaafar koomedii yookiin jaalmarroo lammaffaadha. har'a gorsa tokko isinii kennuufan dhufee dargaggoon shamarran dhiirrii hundi keessan jechuudha. gorsa kana qalbeeffadhaa dhaggeeffadhaa. waa'ee hiriyaarraan dubbadhaan, waa'ee namni nama miidhu, namni namaaf qorichaa, namni namaaf marzi. bineensa tokko ni ajjeefta yookiin irraa baqatta, yookiin immoo nama siif xalaataa fagoo biyya fagoo jiru xalaata keessana ni beeyta, karaan irra bahurran baatu. xalaata cimaa marzii cimaa kan si wajjin hin jiraatu. xalaanni kenni cimaan nama si wajjin hin jiraatu. hiriyaa ጓደኛ እከሌ ማል kanatti jettu sanatu si nyaata. dhaggeeffadhu kana anumaa walitti qabee mistirii keenya, kaayyuu keenya, nama jaallannu tokko hiriyaa keenya, obboleessa kooti, obboleetti kooti jechuudha. yeroo baay'ee waan keessoo keenya jiru hariisaa baafnee itti manna. suni gaanuuf nu fayyada jenneeti. namni nuuf gaddus jira. dhukkuba keessan dhukkuba kiyya jechuudha. amma na dhukkubaa jedhee nama sanatti madda wayisi dhukkubaa
inni kaan siif gadda inni kaan siif hin gaddu. Dhiira jechuun immoo nama dhukkuba isaa ofir keessatti qabatee taa'udha. Dhiira jechuun immoo mistirii isaa nama jechuun nama mistirii isaa qabatee taa'udha. Wanta itti mattu harii isaa ilmi namaa waan godhaa jettee itti himatin. Mistirii kee guutuu nama sanatti hin himatin. Wallahi kan borsi ajjeesu isa, kan borsi nyaachisu isa, kan si hiisisu isa. Isa obboleessa kooti obboleetti kooti jettee. Isa si wajjin hin jiraatu sana dhala xalaanni kee inni guddaan marziin. Isa si wajjin hin jiraatu, isa si wajjin hin nyaatu, isa si wajjin hin dhuge, isa mistirii kee beeku, isa golgee kee kushiinaa kee beeku. Isa waa hunda kee beekuudha kan si nyaatu. Kana barattee maa obboleetti kee hin ta'in mistirii waan dubbattu baruu qabda. Wanti hundi hin dubbatamu. Habulu jedha Oromoonitu jechuudha. Waan gochuu kaatanu namatti ni mina. Keessoo keessan namatti ni mina. Ilmi namaa uummata tokko siif hin godhu yoo si belleessuun alaa malee. Keessaan keessatti nama ganda keessan jiraatu, nama waliin jiraatan yoo duutanii baddan mistirii keessan itti ni mina. Yoo jiraachuu barbaadan. Kana mo'atte jechuun addunyaan guutuun si harka kee keessa galtee jechuudha. Mistirii kee dhoski, si dhukkubnaan dhoski, maallaqa dhabnaan dhoski, hojii dhabnaan dhoski. Akka namni hojii barbaadee hojii si galchuu wayii gabbaatee hojii hin qabu, maallaqa hin qabu. Namni tokko saatii ammaa kana si madaaluuf maal si gaafata? Maallaqa meeqa qabdaa? Damoozni kee meeqa jedhee si gaafata? Damoozni koo birrii 1,000, yuuroo 1,000. Akkaawuntii keessa akka hin himamu. Damooza kee oduu deebadde namatti hin himini. Maallaqa argattu namatti hin himini. Akkaawuntii kee keessa maallaqa jiru namatti hin himini. Namni sun sanaan si madaala. Gaafate maallaqa akkasii birrii 500 akkaawuntii koo sirraa fagaataa suma. Faayidaa barbaada namnamma. Galatooma itti nu dabali Jaafar Koomedii jettanii isiniifan dabala kan biraa guyyaa biraa. እኔ ሙስሊም አድርጌ ልጅን ከተቀበልኳት እናንተ ሀጅ ኡምራ ማስደረግ ይከብዳችኋል። አሊ ፋሩክ ያዘጋጀውን የነፃ ኡምራ እየተወዳደረን ነው። ልጅ እንድታሸንፍ እርዷት። መድኃኒዓለም ካለ ይርዳት። ውድድሩን ለማሸነፍ እንዴት እንደሰለማችሁ መናገር ነው። እኔ የሰለምኩት 2 ጊዜ ነው። አንድ በ10 ዓመቴ 4ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ባለባበስ ምክንያት፣ ሁለተኛ ደግሞ በ13 ዓመቴ 7ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። እንደዛ የሚሆንበት ምክንያት እስከ 10 ዓመቴ እስከ 13 ዓመቴ ሙስሊም ሆኜ ከቆየሁ በኋላ በመጨረሻም እናቴ ከዚህ በኋላ ሙስሊም አትሆኝም ወይኔን ወይ ሃይማኖትሽን ምረጫ አለችኝ። እማቆም ሰው ስላልነበረ ልጅም ስለነበርኩኝ ለ6 ወር ያክል ክርስቲያን ሆንኩኝ። እስልምና ነው ወደ ክርስትና መሄድ ስላልቻልኩኝ የመጣው ይምጣ ብዬ በመጨረሻም ከቤት ጣልኩ። እናቴ ያክል ሙስሊም መሆን እንደምፈልግ ሲገባ ካለንበት ሰፈር ለቀን ሌላ ሰፈር እንሄድና አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ አለችኝ። አልሐምዱሊላህ አሁን ላይ ከሰለምኩኝ 8 ዓመት ሆኖኛል።